अस्सलाम वालेकुम। कर लो जितने मर्जी जुल्म, आखिर जुल्म जुल्म ही है, बढ़ता है तो मिट जाता है। लहू फिर लहू है, टपकेगा तो रंग लाएगा। किसाना तो लैके मजदूरां तक हर एक को आपने तड़पा दिया। जनरल साहब, क्या कसूर किया इस मासूम अवाम ने आपका, मुझे तो ये समझ नहीं आती। आके आयतें पढ़ते हो दोपहर के टाइम पे, रात को शराबें पीते हो। कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम वाकई सैयद हो, कहलाने के काबिल हो कि तुम्हें कहा जाए सैयद आसम मुनीर? ऊपर से तुम अपने आप को कहते हो कि मैं हाफिज हूं। लोगों ने तुम्हारे कुरान पाक पढ़ने पर गलतियां निकाली हैं तुम्हारी, इसलिए कि तुम एक जाहिल आदमी हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम एक बदकार, जाहिल, गंवार, जो कुछ भी कहा जाए ना, तुम्हें कम है। तुम उससे बढ़कर हो। जो तुमने जुल्म किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, ये दुश्मन भी नहीं करते हैं। तुमने दुश्मनों से आगे जाकर जो हद है ना, वो सारी क्रॉस की है तुमने। ये मेरी बात याद रखना जनरल, मैं गलत नहीं कहता। मर जाना है, अल्लाह को जान देनी है। बहतानबाजी किसी पे करना, ये सबसे बड़ी लानत है। मैं कोई बहतानबाजी नहीं तुम पर कर रहा। जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, पाक फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान पूरा पाक फौज से मोहब्बत करता है, मगर पाक फौज को बदनाम ना करो। तुमने पाक फौज को बदनाम किया है। तुमने पाक फौज की साख खराब कर दी। अब पाक फौज के बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था। बर्दाश्त किया, साथ दिहाइयां उन्होंने। तुमने जो कुछ किया है, कभी तुम में से कोई आ गया, कभी कोई आ गया, सारे आगे बर्बादियां फेर के चले गए। बर्बाद कर दिया तुमने पाकिस्तान को, सांस नहीं लेने दिया। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? जानते हो तुम? मैं तुम्हें वजह बताता हूं कि तुम्हें हराम खाने की आदत पड़ चुकी है। हराम में वैसे ही लज्जत है। बंदा क्यों अपनी बीवी को छोड़ के, हालांकि अपनी बीवी खूबसूरत, हर चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप जुमा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप ज़िना करते हैं, इसलिए कि ज़िना में ज्यादा मजा है। बंदा बेखौफ तो नहीं, वहां भी एक खौफ जो है ना अल्लाह ताला का, वो दिल में होता है। ये तो एहसास होता है ना कि मैं ज़िना कर रहा हूं, ये मानो इस बात को। अब जो कोई ज़िना करोगे ना, सोचना। मगर तुम एक दैरीय आदमी हो, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम मुसलमान हो। खुदाए अजीम की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारा ना कोई मुसलमानों वाला काम है, ना कोई तुम मुसलमानों वाली बातें करते हो, ना तुमने मुसलमानों वाला किरदार अदा किया है। तुमने जो किया है ना, अब तक जुल्म ही किया। इस अवाम के साथ जो तुमने कर दिया है ना, ये अवाम सारी जिंदगी नहीं भूलेगी तुम्हें, ये मैं तुम्हें बता दूं। बहुत जुल्म किया था जनरल जिया ने, लाल मस्जिद का, बुकटी साहब वाले और बड़े उसने जुल्म किए हैं, लेकिन ऐसा जुल्म वो भी नहीं करके गया जैसा तुम कर रहे हैं। तुमने हशर ही कर दिया। तुमने कहा पड़े हट जाओ सारे, सिर्फ मुझे देखो। तो वो देख रही है अवाम, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी फस्ताहियत जो तुमने फैलाई हुई है, तुम्हारी दहशत जो तुमने फैला रखी है, लोगों के खौफ जो दिल में तुमने भर दिया हुआ है, वो सब पब्लिक जानती। ये खौफ के बुत जब क्योंकि टूटते हैं, फिर जोड़ लेते हो तुम अपनी कारस्तानियों से, अपनी उस्तादियों से, अपनी चलाकियों से। लेकिन कब तक ये चलाकियां काम आएंगी? जनरल, एक दिन आएगा कि तुम आगे आगे, अवाम पीछे पीछे होगी। ये जो तुम टिकटॉक क्वीन की जो कर रहे हो ना उसके साथ, और वो आगे से जो जुल्म कर रही है, सर्दियों में ठंडे पानी, और उसने जितना ये सीसीडी से बंदा मावरा अदालत कत्ल करवाया है, ये सब जानती है पब्लिक। ये सब नोट हुआ है, ये सब बाहर आएगा। एक दिन आएगा जब इसका हिसाब देना पड़ेगा। जब इसका हिसाब देना पड़ेगा ना, तो दूर दूर तक धुएं की लहर ही नजर आएगी आप लोगों को।
کہ ہاں جل رہا ہے. جلا دے گی پبلک تمہیں. یاد رکھنا تم جتنا مرضی ظلم کر کے دیکھ لو، آخر پبلک نکلے گی انشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے ڈرے ہوئے ہیں، ہم اسے بغیرت بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ. ہماری عوام ڈر گئی ہے تم سے، تم نے ان کے ذہنوں میں خوف ڈال دیے. مگر یہ خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ جب تک یہ سہیل افریدی جیسے بغیرت، بریسٹر گوہر علی جیسے بغیرت موجود ہیں اتنی دیر تک تو نہیں. اب ان کا حساب لینا پڑے گا. پی ٹی آئی والوں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، بدل دو ان کو، اس نظام کو بدل دو اگر تم نے عمران خان کی زندگی چاہتے ہو، ورنہ یہ عمران خان کو لے ڈوبیں گے. یہ لے ڈوبے ہوئے ہیں. عمران خان تو اپنے اللہ کی رحمت سے بچا ہوا ہے، ورنہ ان کے بس میں ہو انہوں نے تو غرق کر دیا ہوا عمران خان کو کب کا. یہ تو روز سوچتے ہیں، مسکراہٹیں ان کی اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کی باڈی لینگویج دیکھیں. ہمیں پتا ہے نا کہ اندر سے یہ کتنا خوش ہے. کوئی شکر ہے عمران خان دوبارہ واپس جیل میں چلا گیا. یہ جیل سے نکلوانے والا کبھی اس نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ اس نے اور گوہر نے. وہ گوہر تو ٹاؤٹ ہے، یہ بھی ٹاؤٹ ہے، یہ دونوں ٹاؤٹ ہیں ISI کے. مجھ سے آپ قسم اٹھوا لے، کوئی دو رائے نہیں. وہ ایک ایک تھپڑ مارتے ہیں ان کو، اور یہ ان کی شلواریں، اس کی پینٹ اور اس کی شلوار گیلی ہو جاتی. یہ حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں میں. جن جان پاکستان جی، یہ بشرم لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں. ان کو بہادری کا کیا پتا ہو. بہادری سیکھنی ہے تو انہوں نے عمران خان کو دیکھتے ہوئے بھی بہادری نہیں سیکھی. بزدل کے بزدل ہیں، بشرم کے بشرم ہیں، بغیرت کے بغیرت ہے. یہ ایک بغیرتوں کا ایک جمگٹھا بن چکا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، جو کہ صرف اپنی مراتیں، پیسے مل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. MNA MPA بنے ہوئے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، اور ان کو کیا پرواہ ہے جن جان پاکستان جی. ان کو کوئی ضرورت نہیں عمران خان کو باہر لانے کی. یہ میں آپ کو بتا دوں. نہ یہ خوش ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ ریلیف ملے. تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ عمران خان کے پر رحم فرمائے. عمران خان انشاءاللہ ریلیز ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں آسانیوں میں بدلے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. یہ جرنیل مردہ باد اور پاک فوج زندہ باد.